ಎತ್ತುಗಳ ಯಜಮಾನ್ ನೀವು ಅಣ್ಣ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಣ್ಣ? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗಂಗರಾಜು ಅಂತ. ಇವ್ದು ಅಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಆರಲ್ಲು. ಹೌದು, ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ನ కాడి? 210 2,10,000 ఫ్రెండ్స్. మరి 2,10,10,000 చెప్తున్నారు. రెండు కూడా 6 పళ్ళతో ఉన్నాయట. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ రెండు ಬಲ್ಲು ಇವುದು ಎರಡಲ್ಲು. ಹೌದು, ರೇಟುನ ಅವು 260 2,60,000 ఫ్రెండ్స్. మరి 2,60,000 చెప్తున్నారు. రెండు కూడా రెండు పళ్ళతో ఉన్నాయట. ನಿಮ್ಮೂರು? ಮರ್ಮಾಕಿನಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ತಾಲೂಕಾ? ಗೋರಿಯತ್ನೂರು ತಾಲೂಕು. ರೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಸರಣ್ಣ? 9731 9490 ಲಾಸ್ಟ್ 82. ರೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಣ್ಣ? ರೈಟ್. ಬಿಗ್ ಸೈಡ್ 2 teeth ಹಳೆಕಾರ್ ಬ್ರೀಡ್. ಹೆಸರ ಪಡ್ಚಿನ? ಹಾಂ, ಅವತ್ತು ರೇಟು 52,000 52,000. ఈ అతను జీవాలు కానీ